Ulo, man. Head ni baby. Kadugtong neck. Opo. Backbone from neck to buttocks. Heart. Chan niya. Ito. Dalawang paa. Ito gender. Boy. O bunay. Titi. So boy. Matutuwa yung Face body. baby. Yan. O natatakpan ng kamay. Ito kamay ito. Tsaka ito isa. Susuhi pa. Man face. Side view. Okay. Yan. Ito puso. Baby. Opo. Yan. Face. Nandito yung puwet. So, baliktad pa. Opo. Manganganak based sa ultrasound.